जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से आतंकवाद से ग्रस्त है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें इस जम्मू कश्मीर के टॉपिक को बहुत ज़्यादा बनाया गया है किताबों के ज़रिए रिसर्च के ज़रिए जगह जगह पे इसकी बात हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं और ख़ासकर कश्मीर में जो सिख कम्युनिटी रहती है जो कि डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ रहते हैं उनके बारे में बहुत कम कहा गया है या सुनाया गया है। लेकिन अब कई यंग जो राइटर हैं लोग हैं इस कम्युनिटी से वो अब आगे आए हैं और अपनी बुक्स के ज़रिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए पूरी दुनिया को जो कश्मीर में सिख रहते हैं उनकी हिस्ट्री उनके पास्ट हिस्ट्री उनके रहन सहन उनके कल्चर उनके जो प्रॉब्लम्स उनकी जो हार्डशिप्स रही हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को छू रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको एक राइटर जो यंग राइटर है डॉक्टर कोमल सिंह जिन्होंने फ़िलहाल में ही पीएचडी कंप्लीट कर दी है उन्होंने पहली बुक रिलीज़ की है। इस बुक को इन्होंने जो है लोगों के सामने पेश किया और इस बुक में इन्होंने लोगों जो सिख कम्युनिटी कश्मीर में रहती है उनके हर एक एस्पेक्ट को छुआ है। इनसे हम बात करते हैं बुक के बारे में पूछेंगे और क्या क्या उनका थीम था उसके बारे में पूछेंगे। मैम न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस बुक के बारे में बताइए इस बुक का नाम क्या है और जो आपने नाम रखा है वो क्यों रखा है और इस बुक में आपने किस किस अंग को छुआ है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू लिया और आपने इस काबिल समझा कि हम जैसे जो यंग राइटर्स हैं जो इन चीज़ों पे लिखते हैं और उनको इस तरीके के इंटरव्यूज़ आप ले रहे हैं, तो पहले आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बुक का नाम है इनविजिबल माइनॉरिटी और इनविजिबल माइनॉरिटी जो एक रुटलुज एक पब्लिकेशन है जो एक एकेडमिक पब्लिकेशन है उससे छपी है और अभी उसका यूएस एडिशन चल रहा है बट किंडल वर्जन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। यूएस एडिशन से ये इशू रहता है कि इंडिया में थोड़ा सा प्राइस उसका रहता है बट होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमारा इंडिया एडिशन भी होगा। तो बुक का जो नाम है इनविजिबल माइनॉरिटी वो अपने आप में ही बता रहा है कि जो कश्मीर का जो सिख है वो कैसे एक इनविजिबल कम्युनिटी है कश्मीर में। तो उसके थ्रू मैंने जो कश्मीर में जो सिखों का इतिहास है जिसके ऊपर अक्सर बात की जाती है बट एज सच रिसर्च वर्क नहीं था इसके ऊपर। मतलब हमारे जितने भी लेखक हैं जो स्पेशली उनको या तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी उस तरह की, क्योंकि आप देखेंगे कि कश्मीरी सिखों के ऊपर उनके इतिहास के ऊपर एज सच कोई एकेडमिक रिसर्च वर्क आज तक हुआ नहीं है। तो उस हवाले से जो ये किताब है वो इस गैप को फिल करती है कि कश्मीर में जो सिख है वो कब से रह रहे हैं, जो हम देखते हैं गुरु नानक से रह रहे हैं, उनका कैसे इवैल्यूएशन हुआ, वो किस तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं और फिर प्रेजेंट तक हम आते हैं जो चिटी सिंहपुरा तक का जो एक मैसेकर है उस तक मैं उस किताब को लेके आती हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे 1947 है 1984 है वो वाले इवेंट्स जैसे 1947 में जब कबालियों का जब अटैक उसमें उसमें क्या क्या हुआ उसमें किताब में जो 1947 का है क्या वर्णन है और क्या आपने दिखाने की कोशिश की है मतलब जो हुआ है उसको किस तरह से आपने पेश किया। देखिए मैं आई एम द थर्ड जनरेशन फ्रॉम द सर्वाइवर्स ऑफ 47। सो मेरे लिए वो एक पर्सनल स्टोरी थी और वही मेरा एक एंट्री पॉइंट बना एक रिसर्च में आने के लिए, बिकॉज मैं खुद बारामूला के रहने वाली हूँ। तो हमारे जो बुजुर्ग थे जो 1947 में जब कबाली आए और उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमारी भी फैमिलियों में वो कत्लेआम हुआ है जिसमें काफ़ी हमारे भी बुजुर्ग थे जिन बेचारों को उस वक्त इतना कुछ सहना पड़ा। तो वो जो इतिहास का जो एक पन्ना है जो कश्मीर में जो पार्टीशन है उसके ऊपर जो लोगों की जो सफरिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं था। एक किताब कुछ साल पहले आई थी, कोई आज से 10 साल पहले, एंड्रयू वाइट हेड की, जिसमें वो बारामूला का जिक्र करते हैं सेंट जोसेफ हॉस्पिटल का। तो उसी के आगे जो लोकल जो लोग थे जो स्पेशली फ्रॉम मुजफ्फराबाद से लेके बडगाम तक का, तो कैसे सिखों का कत्लेआम भी हुआ बट एट द सेम टाइम उन्होंने रेजिस्टेंस भी दी है। और मेरे काम के थ्रू मैं उसी हिस्ट्री को एक एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि जब मैंने ये रिसर्च स्टार्ट किया आज से 10 साल पहले, क्योंकि यही खूबी होती है रिसर्च के कामों की कि उनको टाइम बहुत लगता है। तो अफसोस की बात है कि जितने लोगों के इंटरव्यू मेरे साथ थे वो आज मेरे साथ है नहीं। जब मेरी किताब आई है उनमें से कुछ लोग यहाँ के ही थे, कुछ जम्मू के भी थे जो मुजफ्फराबाद से आए हुए थे। तो उसमें जो एक मिसिंग चैप्टर था वो मैंने टेस्टमनीज जिनको हम कहते हैं, जो लोगों के इंटरव्यू होते हैं, आंखों देखी कहानी होती है,
اسے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے کتنا قتل عام ہوا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سکھوں نے ایک ریزسٹنس بھی دیا کشمیر میں, کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ مظفر آباد میں جب قبالی آئے پھر ایئرپورٹ تک کا جو رستہ تھا اس میں جو وہ 10 دن کا جو ڈیلے آتا ہے اس میں آج تک کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ 10 دن میں ہوا کیا تھا کشمیر میں. تو اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ بارہ مولہ تھا اس کے جو گاؤں تھے جہاں کی میں خود بھی رہنے والی ہوں, وہاں کے گاؤں میں جو ایک قتل عام کا جو وہ دور نکلا, میرا کام وہ بھی ایک میرا ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر میں نے بہت کام کیا اتنے سالوں میں, کہ دکھانے کی کوشش کی کہ کیونکہ وہ لاسٹ سروائیورز تھے, اگر ہم ان کا انٹرویوز نہیں لیتے تو وہ بھی شاید وہ اتہاس, کیونکہ کسی نے لکھا ہی نہیں, لکھا گیا ہے, مطلب ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتہاس ہے نہیں, بٹ وہ سٹوریز میں ہے یا وہ اس لینگویج میں ہے, پنجابی میں ہے, جو ایک پاپولر مین سٹریم نیریٹو سے مسنگ ہے. تو ہم جیسے جو اسکالر لوگ ہوتے ہیں ہمارا وہی کام ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ سے وہ چیزیں نکال کے باہر لاتے ہیں اور ایک مین سٹریم میں اس چیپٹر کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے جب اس سٹوری کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کری, چاہے وہ 47 ہو 84 ہو, ایک کشمیری سکھ کو آپ کہاں آپ پاتی ہیں اس دوران؟ کیا اس کا جو اسٹرگل تھا یا جو اس کی پین تھی, جو اس کی سفرنگ تھی, آگے چل کے کیا وہ ایک ڈرائیونگ فیکٹر اس کے لیے بنا؟ کیا اس نے اپنے چیزوں کے لیے سنگھرش کیا؟ اور آپ اس کمیونٹی کو آج کی ڈیٹ میں کہاں پاتی ہیں, سکھ کمیونٹی کو کشمیر میں؟ دیکھیے, جب کشمیر میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹرگل ہم 1989 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کشمیریت کا جو ایک بریک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ہندوؤں کا بہت بڑا ایکسوڈس ہوا. اور مگر جو کشمیر کا جو سکھ ہے وہ اپنے آپ کو اس ٹائم سے وکٹم مانتا ہے جب 1947 ہوا, کیونکہ اس میں ہمارے پریواروں سے بہت لوگ مارے گئے, بہت ابڈکشنز ہوئی ہیں عورتوں کی, بچوں کی. تو جو سکھوں کا جو وہ پین ہے وہ بہت پرانا ہے, یہ سمجھنے کی آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز, کیونکہ آج بھی جب ہم 47 یہ وہی دن ہیں جن میں ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور جو 89 ہے یا اس کے بعد کے جو, تو ہمارے جو اسٹرگل ہیں وہ بہت پرانے اسٹرگلس پہ جاتے ہیں جس کو ہم, اور وہ جو ایلینیشن ہے سکھ کمیونٹی میں وہ 1947 سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اب تک ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی اتہاس کے پنوں میں نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. وہ دکھے تو جاتے ہیں کشمیر میں بٹ پھر بھی وہ کہیں ہے نہیں ہے, اینڈ دیٹس وائی دا ٹائٹل آف دا بک از انویزیبل, بیکاز وہ ہیں بٹ انویزیبلٹی یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں رہی ہے, آپ کو دکھ ضرور رہی ہے بٹ آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جو سکھ ہے وہ کشمیر میں ایلینیٹڈ بھی ہے اور انویزیبل بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑے ایشوز ہیں, بیکاز مطلب آپ کو مانتے ہیں کہ سسٹم نے بھی ایک کشمیری سکھ کو پریزنس میں پیچھے رکھ دیا, اگنور کر دیا اور ان کو مطلب حاشیے پہ دھکیل دیا. دیکھیے, اس میں آپ آج جموں اینڈ کشمیر سے باہر جائیں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں سکھوں کی اتنی تعداد ہے اور وہ لوگ رہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ باہر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نان مسلم مائنورٹی کوئی رہتی نہیں ہے. تو اس میں آپ یہیں سے سمجھیں کہ ان کی تو پریزنس کبھی کاؤنٹ بھی نہیں ہوئی ہے. تو جو پچھلے 30 سال کا جو کشمیر میں جو ایک وائلنٹ فیز چلا, جس میں اسپیشلی 89 کے بعد, اور جس میں سکھ چوز کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں رہتے ہیں, اس میں جو وہ ایشوز آئے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر میں وہ بھی ایک بہت بڑا دور تھا جس میں بہت پرابلمس رہی ہیں. تو سکھوں کی آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں, ایک چھوٹی مائنورٹی جس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو بالکل ہی الگ سمجھے. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سجیشن موڈ کیا دیا ہے؟ ایک تو آپ نے پلائٹس دی ہے, پلائٹ دکھائی ہے, 47 کا پورا دکھایا, پین دکھائی ہے, اور سکھوں کی ہسٹری, ان کی پھر اس نے کیا آپ نے کوئی ایک سجیشن دی ہے یا آپ نے کوئی پلان دیا ہے سرکار کے سامنے کہ کس طرح سے جو ایک کشمیری سکھ ہے اس کی ریپوٹیشن ہو یا اس کو پراپر سسٹم میں ایک اپنا ایک ادھیکار ملے؟ دیکھیے, اس میں 2 چیزیں ہیں جو میں بولتی ہوں کہ اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایسی کچھ پالیسیز لانی پڑیں گی کہ جو مائنورٹی کشمیر میں رہ رہی ہے, آپ کو ان کے لیے بھی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نکلے ہیں ان کے لیے بہت ریہیبلیٹیشن پالیسیز بن رہی ہیں, اور جو ضروری بھی ہیں, جس کا ضرورت بھی بہت ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے. تو جو ہمارے ینگسٹرس ہیں اس وقت,
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब्स ना होने की वजह से वो कश्मीर छोड़ रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी में वो कहीं ना कहीं डर है कि अगले 10 साल में शायद हमारी एग्जिस्टेंस वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो मैं ये मतलब हालांकि रिसर्च वर्क्स जो होते हैं उनमें हम एक बहुत बड़े काम को सामने ला के रखते हैं, बट अगर अब देखा जाए तो अगर ऐसे कुछ एफर्मेटिव एक्शंस हों गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल सरकार की तरफ से भी, कि सिख लीडरशिप को भी मर्ज करवाया जाए और सिख भी एक सिस्टम का पार्ट बने, उनको भी लगे कि हम भी किसी सिस्टम का पार्ट हैं। जैसे कि आप देखेंगे कश्मीर में लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट उसमें कभी भी कोई सिख राइटर भी नहीं होता। और ऐसा नहीं है, हमारे सिख राइटर यहाँ के पंजाब में अवार्ड लेते हैं, उनको वहाँ की सरकारें अवार्ड देती हैं। तो वो चीज़ों को जी रिप्रेजेंटेशन है, वो जो सिखों की जो एक एब्सेंस है जो कश्मीर में, उसको थोड़ा इंक्लूसिव करने की ज़रूरत है जी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।